परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्यजननी श्रीमा उपस्थित समस्त पुण्यात्मा मानंकु गभीरतम प्रदेश हृदय आज आम आलोचना करिबा सावित्री एक पंक्ति वन फ्रेज सफरिंग वाज लस्ट इन हर इमोर्टाल स्माइल मांकर से अमर हसरे जंत्रणा दूर हो जाए दूर हो गला सफरिंग वाज लस्ट इन हर इमोर्टाल स्माइल आमे जो समय भितर आमे आलोचना करिबा पेन कौन सफरिंग कौन से केमिति कौन दूरे जीव तारि भितर आमे एक संक्षिप्त आलोचना करने को प्रचेष्टा करिबा। प्रथमे मु आपनको तीनटा एग्जांपल दउछि तीनटा एग्जांपल दउछि सेथिरु आपण किछि किछि चैप्टर आलोचना कले चैप्टर ऊपर किछि किछि आपनकर धारणा आसी जेबो। प्रथमे आउ थरे मु आपनको कहूछि जहा आमे आलोचना करिबा ताहा होछि सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टाल स्माइल। लॉस्ट से कहूनांती कुआडा चली गला हजी गला बाटरे आपण जानि हजई कोन के जानि जानि के हजई थाए बाटरे कोटे हजी गला एठी गोटा जिंस रखिथिली कोन हजी गला टंका नै कि जाइथिली कोटे बाटरे हजी गला बैगटा आणुथिली कोटे गोटा हजी गला। तेणु यही भाया जिनस केते बळे हजी गला आपण जानि नांती किंतु जिनसटा थिला आपण आनी ताको रखिथिले किंतु से केते बळे हजी गला आपण जानि नांती। ठीक सही भाया आपणक जीवन में सफरिंग थिला समस्त जीवन में सफरिंग अच्छी से केते बळे अंतर्निहित हो गला केते बळे पळई गला आपण जानि नांती ताको जी अंतर्निहित करैतला जी हजैतला जी लुचैतला से आउ के नहोती से होचंदे मांकर स्मित हास्य। तेणु आमे तारि भीतर को आज जीवा एक संक्षिप्त आलोचना भीतर को प्रवेश करिबा। तीनटा एग्जांपल आपनको दउची ये तीनटा एग्जांपल लो आपण बहुत किछि पाई जिवे। प्रथम एग्जांपल होतला एई भलिया जत्ते बळे गोटे धनी लोक तीनटा जाक अलग अलग एग्जांपल तीनटा जाक अलग अलग सफरिंग तीनटा जाक अलग अलग स्तर किए ताको केमिति नैचंती यार ऊपर चेतना निर्भर करूची आपनकर सेटू जानिबे। प्रथम थर कोन नैचंती गोटे गरीब लोक थाए किंतु बहुत ज्ञानी राजा के पाखे चाकरी करि थाए काम करू थांती। राजा दिने भाबिले लोकटा एते धनी एते ज्ञानी लोकटा किंतु गरीब भलिया रखु चलुची ताकू किछि सहाय्य करिबा बहुत कष्ट पाउची ताकू सहाय्य करिबा। प्रथम लेवल आपनकर प्रथम लेवल आलोचना सेठो मंत्री की कहले मंत्री कहला नाई तो आपण कोन भाबुचन ताकू देई देले तो अवस्था बदली जीवो से जो माने जहा को से केबे से बदलीबनी ताकू काई के देबे। राजा किंतु जीत करे नाई ताकू देखा जीवो मंत्री कहले ठीक जदी दबा पे चेष्टा करछन देखिया को चेष्टा करछन आसंतु किंतु हतभाग्यानाम कल्पतरवपि पलास विटपिन फलशून्यम भवति। जो माने हतभाग्य तांकर भाग्यटा सबु बेले कोन कथा ना पत्थर तळे थाए हतभाग्यानाम कल्पतरवपि कल्पतरुटा समिति पलास विट पलास फूल बोली कोन करे ना फलशून्यम भवति किछि लाभ हुएनी सेमिति हतभागा तो देले भी से जा छुईले कोन हो ना स्वर्गटा माटी हे जिवो सुनाटा माटी हे जिवो। सेठो कहले नाई ना ताको देखा जाओ परीक्षा करा जाओ। राजा कहले मंत्री कहले ठीक अछि आसंतु से लोकटा कोन करे सहज तो गरीब लोकटा चाली चाली जाए ता गाँ को बाटरे गोटे बड़ पोलटाए पड़े नई ऊपर पोलटाए दिने राजा कौन कले जो दिन परीक्षा करेंगे से दिन कौन कले ये जो ताको जमी आप कर्फ्यू 144 करती सेमती जो पोलटा था सेपटे कौन कले कहले डिक्लेयर कर दिगला ये पोलरे आज एठू एतिक समय पर्यंत माने 5टा ରୁ 7ଟା भितर कहीं से पोल पर जावासा करेंगे माने 144 ये पाखे रही से बंद कर दिगला। बंद कर दे कौन कले गोटे बड़ हांडी रे सुना रूपा हीरा लीला मोती माणिक्य ताकू आनिक से जो पोलर ठीक मझिया मझी ताकू आनिक थोईदे थोईदे लुचिक बसले कहले देखिया कौन हो देखा किछ समय पर कौन जो लोकटी तार समय हो पहुँचला ऑफिस बाहरला बाहरिक आसिक पहुँचला देखला बेलू ये जो पोलटा पड़ूची गोटा खुशी होगा कहला सबुदिन मुझे भावुची ये पोलटा एमती खाली थी मु आखि बुझिक एमुटू सेमुटू को जीवी पोलटा क्रॉस करी आखि खोलिक नुहे कहीं कला बेलू सन्ध्या बेले सब लोक बुलूँ धक्का हो जाऊँगी तेणु मुझे कौन करी आज आखि बंद करके सेपटू जी देखा केमी हो कौन कला कहीं आज कहीं ना कहीं हाबुड़ेनि तेणु एपटर पोल आरंभ कला सेपट को आखि बुझिक चलीगला केतले चलीगला बेले से जो सुना रूपार जो हांडीटा थुआई केतले अतिक्रम करके चली जाए सी भी जानी पास कर चलीगला। राजा चाहिए मंत्री तक कहले कहला आज्ञा देखिले ना मुझे कही देले भी से नहीं पार ना हतभाग्या नाम कल्पतरवपि पलास विटपिन फलशून्यम भवति। तेणु यही जिन होती या से ग्रहण कर ये हूँ प्रथम प्रकार सफरिंगटा रहिला राजा मंत्री ताको दौरान कि से नहीं पार्ला ना रखिपारा ना
ତାକୁ ନେଇପାରିଲା ନା, କାରଣ ତାର ତ ସେ ଜାଣିଛି ଆଉ ଚାଲି ଚାଲିଯିବ। ସବୁଦିନ ଯଦି ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତା, ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ବଦଳିଥାନ୍ତା, ତା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା। ସୁଦାମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ସୋ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଭଗବାନ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ରାଜା, ସିଏ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ତା ପାଖରେ ଥରେ ଯାଇକରି ମାଗୁନା, ସିଏ ତୁମକୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଇଏ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଗଲା, ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ନେଇକରି ଯିବି କ'ଣ ନା ଆଉ ତ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଠାଏ ଖୁଦ ଭଜା ନେଇକରି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠୁ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇକରି ନେଇଛି, କାରଣ ରାଜା ପାଖରେ ସେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଏଡ଼େ ଗରିବରୁ ଗରିବତର ବା ଗରିବତମ ସେ ରାଜା, ତା ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ରାଜା, ତାକୁ ନେଇକରି ଦବ କ'ଣ? ମୁଠାଏ ଖୁଦ ଭଜା କାନିରେ ବାନ୍ଧିଛି, ନେଇକରି ଯାଇଛି, ଲୁଚେଇଛି, ଦେଇପାରୁନି। କୃଷ୍ଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମାନେ ଅନ୍ତଃଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଯେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଯେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ମୁଠାଏ ଭୋଗ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଖୁଦ ଭଜା ନେଇକି ଆସି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଏକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଦେଇପାରୁନି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ହେଉଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଣେ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଇଏ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଛଡ଼େଇକରି ନେଲେ, ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେଠୁ ଖାଇଦେଲେ, ଦୁଃଖ କଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମନକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ଫେରି ଆସିଲେ ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା କୁଟୀର ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସୁହର୍ମ୍ୟ ମାଳିନୀ କୋଠା ତିଆରି ହେଇଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିପିଲା ସବୁ ଯାକ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡଟା, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଠ ତ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଯିବେ, କାରଣ ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଛି କ'ଣ, ଲୋକଟାକୁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା, ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଚାଲିଗଲା, ପାଇପାରିଲାନି। ସେକେଣ୍ଡରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତା ସଫରିଂଟା ବଦଳିଗଲା। କେମିତି କ'ଣ, କିଛି ବାହ୍ୟ ସୋ କଲ୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସଫରିଂ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳିଲା, ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଗଲା, ଝଗଡ଼ା ରହୁଥିଲା, ସବୁ ବଦଳିଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କଥା। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର କଥା, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ନର୍କ ଭୋଗ ଥାଏ, ଭଲ କରି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତିନିଟା ସ୍ତର, ଅନେକ ସ୍ତର ଅଛି, ମୁଁ ତାର ମାତ୍ର ତିନୋଟି ସ୍ତରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ନର୍କ ଭୋଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର କଳ୍ପନା କରିବି କାହିଁକି? ସ୍ୱର୍ଗର କଳ୍ପନା କରିବି କାହିଁକି? ସେତିକିବେଳେ ଜେଲ୍ର କାହାଣୀ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜେଲ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ରୁମ୍ ତା ଦେହରେ ସେ ଜେଲ୍ର କୋଠରୀ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତିକିବେଳେ ଉପରକୁ ଚାହିଁକରି ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଫଲ୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ସେବା କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, କିପ୍ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡିଓର, କିପ୍ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡିଓର, ତୁମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସହିଯାଅ, ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର କଥା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଦେଲେ ବି ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସିଏ ବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଦଳି ଯାଇଛି, ତାକୁ କୃଷ୍ଣ କିଛି ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ପରିସ୍ଥିତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ସଫରିଂ କ'ଣ ଶିଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ହସି ହସିକରି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ସଫରିଂ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଯାହାର ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଯାହାକୁ କରିଲେ ଯାଉଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପୃଥିବୀର ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ, ଅବତାର ନିଜେ କ'ଣ କରେ ନା, ନିଜେ ବଦଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳାଇବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତିନିଟା ଚେତନା ଭିତରୁ, ଅନେକ ସ୍ତର ଅଛି, ମୁଁ ତାର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍ତର କହିଲି ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଚାଲୁଥିବି, ନା ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ମୋତେ କିଛି ଦେଇଥିବ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, କଲର ଟେକିକିରି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ରାଜୁ ବନଗିଆ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। ତୃତୀୟ କେସ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅମର ଅକ୍ଷୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁଯାକ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହେବ କ'ଣ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା, ଆପଣ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯେଉଁ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ସଫରିଂଟା ଲଷ୍ଟ କରିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଥିବ, ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ 3।
बाय वन गेट थ्री एक शुणी सारा पर आप जो घरे बसी सब हसवा आरंभ करुवे निश्चित भाव में हसवा आरंभ करुवे सन्देह करार ना जदि एटी था सी हुए तो आप हस मुझे देखुता कौन बाय वन गेट थ्री ये सब जिनस कौन ना तार संपर्क अच्छी कौन हो ना तीन प्रकार लोक देखुं भर दुई प्रकार लोक कथा मुझे कहूँ प्रथम प्रकार लोक से किसी बुझती ना दुनिया विषय जीवन विषय जंत्रणा विषय से किसी बुझती ना द्वितीय प्रकार लोक अच्छा जो मान भितर किसी किसी आपण मैंने परिचित जानते कि से लोक गुटे किए से ना से लोक हूँ ये कौन ना मंदिर को जाती खाली मागती हाथी ने घोड़ा ने मो पे काली मत दे 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 जदि गोटे मंदिर दिन गोटे पर्व दिन में आपड़ कौन जगह गोटे लुचिक आप शुणे शेष बेलू जब आप देखिए खाली दे दे व्यतीत आउ कि ना दे 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 खाली एया हो खाली मत दे दिए दिए बोले आउ कि शुणा हो मंदिर को से लोक जाऊँ जहाँ भी पाऊे आ जब न पाऊँ तो मंदिर को कहीं जाऊँ ना मंदिर तो केवे बंद हो जाते तेणु किसी पाँच तार भर अच्छा ये हूँ द्वितीय कैटेगोरी लोक प्रथम कैटेगोरी लोक कौन बेसी कहूना अल्प टिके शुणु बहुत बड़ तत्व को मुझे ना जो दिन चेतना आपंकर बदल प्रथम प्रथम बहुत आपको कहूली तापर गोटे समय भितर मुझे जानी जानिक डेलीवरेटली मुझे मैंने कम कम कहूँ बेसी अत्यधिक तत्व भर को जाऊना जो दिन तत्व प्रस्तुत हे से कौन जमा हो रही है शुणे असुविधा कौन अच्छे अच्छा तेणु कौन कहले प्रथम कैटेगोरी लोक इग्नोरांट श्री अरविंद कहते तार किसी बुझती ना श्री अरविंद बुझाऊँ से जंत्रणा के जीव ना ये सफरिंग के जीव ना कारण श्री अरविंद स्ट्रेट कैटेगोरिकली ये जंत्रणा उपर जो एत कथा कहले तार सारांश को श्री अरविंद गोटे लाइन में कहले कौन कहले व्हेयर इग्नोरेंस इज दे आर सफरिंग टू मस्ट कम भल कि मन रखि था जीवन में प्रयोग करूँ ना गोटे किसी ना ये ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा भाषण देवा बुलवा किसी किसी काम करनी जहाँ जीवन में पढ़ुं जीवन में प्रयोग करूँ ना गोटे समय आसिक पहुँचो एक समय आसिक पहुँचो आप घरे थे बसिक भावुवे से बस भावुवे मो हाथ पात सब थी मुझे चाहिए मो भाग्य नियति पृथ्वी को बदल दे पारि था कि समय गुड़ाक अपचय करी कली कौन जानाटा भल अंततः किसी ना आगुरी टे पढ़ापढ़ी करूँ बर्तमान जाऊँ कि जीवन में काम करूँ ए ड्रप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशन अनंत महासमुद्र पढ़िया थियोरी पढ़ी एडवाइस पढ़ी गुड रिजोल्यूशन पढ़ी किंतु ताकू सी काम लगे ना जीवन में गोटे ड्रप प्रयोग करूँ आज गोटे ड्रप काली 2 ड्रप तापर 3 ड्रप तापर 4 ड्रप एमती हम कारण बी द चेंज यू वांट टू सी से रहीजे आगू जी आगू जी आगू जी तेणु बर्तमान आसिक पहुँचला बर्तमान आपण जो प्रश्न आसिक पहुँचुची से प्रश्नटा थिला एई भलिया कौन कहते व्हेयर इग्नोरेंस इज दे आर सफरिंग टू मस्ट कम जेपर्यंत इग्नोरेंस आपण भितर रही जहाँ भितर अच्छी जो अच्छी सफरिंग तो आसब ही आसो देदेला भी सुना रूपा हीरा मोती माणिक माने आपणकर पोल उपर कहीं ना हाबुड़ार किसी प्रश्न ना पोल मझे ठिया जब नहीं जाता बदली जाता सेकेंड जिनस कौन कौन ना ये लोक क्या श्रीकृष्ण से दे पारि था ओवर माइंड पर्यटन जाइए से अधिक किसी दे पारि ना किंतु सी कौन कला तार आसिक पहुँचला जहाँ घर द्वारा कोठा बाड़ी सुख संपद सब मिलगला किंतु तृतीय कैटेगोरी जोटा जोटा हूँ आपण जोटि सुप्रामेंटालाइजेशन स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ लाइफ ये सब जिन चिंता परफेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एक चेष्टा कर तेणु श्री अरविंद कहले जेपर्यंत जो अज्ञानता थी व्हेयर कहते व्हेयर इग्नोरेंस इज सफरिंग टू मस्ट कम जोटी थी जितेबाला थी से सफरिंग निश्चित भाव में आसो इग्नोरेंस हूँ सफरिंग मूल कारण इग्नोरेंस आप विभिन्न प्रकार इग्नोरेंस 7 प्रकार अज्ञानता कथा पढ़ी तेणु जेपर्यंत से इग्नोरेंस आपन न जाइए से पर्यंत सफरिंग आसवा कथा आसो से व्यस्त हवा दरकार नहीं कहार कौ पटरे कहार कौ पटरे आसो जी जो पटर स्ट्रंग अच्छे से न आसूब कि आर पटर आसी सन्देह करार ना तेणु बर्तमान जो आरंभ करूँ जो आम जो कहूँ 3 प्रकार लोकों कथा मुझे कहूली प्रथम प्रकार लोक केमितिका लोक थे ना प्रथम प्रकार लोक से किसी बुझती ना जानती ना जीवन अर्थ किसी बुझी ना जन्म हबार उद्देश्य किसी बुझुना से एमती चली जमी क्या कहते कौन चलती तो चली खाऊ तो खाऊ तो बंची तो बंची तार उद्देश्य किसी ना जमी कहले ना जहाँ गोटे शब्द कहे आप हसती कहती कौन 10टा बेले चल कार्यालय 5टा बेले आस कार्यालय जीवनटा होगला सुलभ शौचालय किसी ना से चलिए तेणु एमती चलीगला सेकेंड कैटेगोरी लोक मंदिर को जाती बेले बेले जाती सब बेले हुए तो न जाती कौन माने कौन होती पूजा पार्वण सीजन में जाती केवल मागती दिए 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 हाथी ने घोड़ा ने मो पे काली बजे दे बजा दिए मत या करती हूँ द्वितीय कैटेगोरी लोक मिलूँ निश्चय जब न मिलू था ताहले मंदिर केबेठारू बंद हो सारंतानी निश्चित भाव में मिलूँ पाँच तृतीय कैटेगोरी लोक हुए तो आपण मैंने जाऊे हुए तो बोलिक मुझे लगाऊँ आप कहे कहीं हुए तो कहीं आम निश्चित भाव में नुह से आप चिंता करदे मुझे 3टा कैटेगोरी कौटी आसूँ सीधा सड़क कथा समय
ଗୁଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ବରଂ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାଟା ଭଲ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଥିଲି, କଲି କ'ଣ ଆଉ ବଢ଼େଇବନି, ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆର ଜନ୍ମ କେବେ ଆସିବ, ଆସିବ କି ନ ଆସିବ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିବ, କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ, କେତେ 100 ବର୍ଷ, କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ, ନୋବଡି ନୋଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କେବଳ ସ୍ଥିର କରିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆତ୍ମା ବୋଲିକିରି, ପ୍ରଫିସିଏଣ୍ଟ ଆତ୍ମା ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା, ଜନ୍ମ ଦେଇକିରି ପଠା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାଇକି ଶୋଇକିରି ଚାଲିଗଲେ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଗଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତେଣୁ ସମୟଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନରୁ କିଛି କହୁନି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କନସିକ୍ରେଟେଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଏତ ବୋଲିକି ଲଗାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି, ହୁଏତ ବୋଲିକି ଲଗାଇବାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କନସିକ୍ରେଟେଡ଼। କନସିକ୍ରେଟେଡ଼ ମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ନା ଯେ ମୁଁ 4ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଫୁଲରେ ସଜାଉଥିଲି, କିମ୍ବା ବାହା ହେଇନି, ଘର ସଂସାର କରିନି, ଆଶ୍ରମରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ଇଏ କରିଥିଲି, ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରୁଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ, ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଜମା ପାଣିରେ, ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ତ ପାଣିରେ ପହଁରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରନ୍ତି, ପୋଖରୀରେ ପହଁରନ୍ତି, ନଈରେ ପହଁରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଠି ବରଂ ପହଁରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାହିଁକିନା କିଛି କିଛି ପହଁରା ଶିଖିବେ, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ିରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବେ କ'ଣ ହେବ? ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବେ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକିରି ଆସିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯିବ। ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଥିଲା ସେ କିପରି ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ହସୁଛି ମୋ ମନେ ମନେ, ତୋଳିବାକୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ିର ଘର ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ଦିନେ, ସେ କୁହୁଡ଼ି ଘର ଗଲା ଭାଙ୍ଗି, ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୀତିର ପ୍ରାଚୀର ଥିଲ ତୁମେ। ଆରେ ଘର ସିନା ଯଦି ଇଟା ଘାଟିରେ, ଇଟା ମାଟିରେ ଯଦି ତିଆରି କରିବ, ସେ କାନ୍ଥଟା ରହିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ିର ଯଦି ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କରିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିବ, ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ, ଇଏଥର ଉଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବ, ନହେଲେ ତାର କ'ଣ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ସ୍ଥିତି ହିଁ ନଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜାଣିବ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିହୀନ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବେ ହିଁ କାନ୍ଦିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ହେବେନି। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ହୁଏତ ବୋଲି ଲଗେଇଥିଲି ସେଥିରେ କ'ଣ କହିଲେ, କନସିକ୍ରେଟେଡ଼, ମାଗୁନଥିବେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଜଣ ଥିବେ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳାଇବେ, ମାଗିବି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କାହିଁକି? ତାପରେ କନସିକ୍ରେଟେଡ଼ ହେଇକି ଥିବେ ଯଦି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବନି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ପାଠଟା ଯେଉଁଟା ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯିବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ମାଗିବା ପାଇଁ, ଯାହା ମାଗୁଥିବେ କିଛି କିଛି ପାଉଥିବେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କନସିକ୍ରେଟେଡ଼, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। କନସିକ୍ରେଟେଡ଼ ନ ହେଇଥିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କନସିକ୍ରେଟେଡ଼ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା 3ଟା ଜିନିଷ ପାଇବେ। ହାଁ, 3ଟା ଜିନିଷ? ମୂଳରୁ ମାଗିବେନି 3ଟା ଜିନିଷ? କାରଣ ମୋର ତ ଧାରଣା ଅଛି, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେମିତି ନ ମାଗିଲେ ପିଲାଟାକୁ ତା ମାଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପିଲାଟାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଅଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ନ ମାଗିଲେ ତ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତିନି। କହିଲା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା 3ଟା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ନା 3ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆସ୍କ୍ଡ। ତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ଯାଇକରି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବେ। ଯେମିତି ସୁଦାମା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ନ ମାଗିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯାକ ହେଇଗଲା। କାରଣ ତା ପଛରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଠେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ମୋ ଘର ବାଡ଼ି, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ହେଇଯାଉ, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଉ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ କରୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ହି ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆସ୍କ୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ହି ଗିଭ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ। ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାଗିଲେ ବି ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ବୋନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲଭ୍। ନିଜର ସେହି ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମାଗିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତେ ନ ପାଇଥାନ୍ତେ କହିହେବ ନା, 100 ମାଗିଥିଲେ 10 20 ପାଇଥାନ୍ତେ, କି କେତେ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସବୁ ପାଇବେ, ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ପାଇବେ ନା, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ବୋନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲଭ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଦେବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ, ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ, ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚେୟାର ଗୋଟା ପଡ଼ିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଯାଇ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ତଳେ ବସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ତ ଅଛି, ଆଉ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତଳେ
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଏ ଅନଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଦ ତଳେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସୋ କଲ୍ଡ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର, କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଆସିଥିଲ? ସେଠୁ ସିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସିଛି। ଓହୋ ତମେ ଆସିଛ କି, ଆଚ୍ଛା କୁହ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମାଗିବାକୁ ତ ଆସିଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତି ନା, ମୁଁ କହନି ଏ ଯେଉଁ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିଜେ ନିଜେ ବସିକିରି ମାଗନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ତ ଆସିଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ମାଗିବ ମାଗ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍। କ'ଣ? ମୋର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ନେଇଯା, ମୋର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ପଇସା ପତ୍ର, ମୋ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇକରି ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ଆରପଟରେ ଅଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନେବୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଭାବିକରି ନେବୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସିଏ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଉଠାଇବି ନାହିଁ ଶପଥ କରିଛି, ଇଏ ସେମିତି ଶପଥ କଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇବି। ତେଣୁ ଏଇଆ ଥିଲା, ଏଇ ଥିଲା ହୋପଫୁଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଥିଲା, ତା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହାଭାରତରେ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ନମ୍ବର 1 ଦିଏ, ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁର ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଯାହା ହଉ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ନେଇଯା। ସେତେବେଳେ ଇଏ ବସି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକରି ଆଇବିରେ ନେଇକରି ଆସିବାକୁ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତୋତେ ତୋ ସେବା କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଗି ନେଇଗଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହ ଯାହା ସବୁ ମାଗି ନେଇଗଲେ। ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥକୁ, ଆରେ ସେ ତ ସବୁ ଯାକ ନେଇକରି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତ କିଛି ଛାଡ଼ିକରି ଗଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କହ ତୁ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ହସ, ତୋ ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବି ନା, ସବୁ ତ ନେଇଯାଇ ସାରିଲାଣି, ସେ ତ ନେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ? ଆରେ ସେ ଯାହା ମୁଁ ତ ଯାହା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। କହିଲେ ମାନେ? ଆରେ ମଖନ ସିନା ନେଇକରି ଚାଲିଗଲା, ମଖନ ଚୋରକୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯାହାର ଲୋମ କୋପରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଏଇଭଳିଆ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଅନନ୍ତ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ଗଣ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକାଶ ସୌରମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲା, ୟାକୁ ନେଇକରି ଗଲା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା। କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱେୟାର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ୍ ଦେୟାର ସଫରିଂ ଟୁ ମଷ୍ଟ କମ୍। ଅପସନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତ ବାଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ମାଗିଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ହୁଏତ ଆସିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରହିପାରିବନି, ମାଗିପାରିବନି, କାରଣ ତୋ ଭିତରେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଛି। ସେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତୁ ତୋତେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତୁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଛି, ସଫରିଂ ତ ଆସିବା କଥା ଆସିବ। ଆସିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 2-4 ଲାଇନ୍ କହିବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ 10-12 ମିନିଟ୍ ଆଉ ସମୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସଫରିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଫରିଂ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ସଫରିଂ ଦେୟାର କ୍ୟାନ୍ ବି ନୋ ଗ୍ରୋଥ୍। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଯଦି ଖସି ପଳେଇବି, ସଫରିଂ ପାଇବିନି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ପଳେଇବି, ଖସି ଦେଇକରି ପଳେଇବି, କହିଲେ ଜମା କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସଫରିଂ ନଥିବ ଜମା କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟା ବୁଝିଯିବି। ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପିଲା, ନିଜେ ପିଲା ହେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲା ଥିବ, ତାକୁ ଗେଲ ଅବସରରେ ବଢ଼େଇଥିବେ, କିମ୍ବା ପିଲା ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଘରେ ଦେଖିଥିବେ, ବାହାରେ ଦେଖିଥିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖା ହେଇଥିବ। ନା ହଁ ଦେଖିଛୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନା, ପିଲା ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ନାଚୁରାଲି ଭଲ ପାଉ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଯଦି ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଟା ଯଦି ଚାଲିକିରି ପଡ଼ିଯିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନା? ହଁ ସ୍ୱାଭାବିକ, ମୋ ପିଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ କଷ୍ଟ ହେବ। କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପିଲାଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଚାଲିବା, ଯଦି ଘରେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା, ତାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ଜଠରେ ଧରିକି ରହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ପିଲାଟା ଗଡ଼ିକିରି ରହିଲା, ଏବଂ ସେଠୁ ଆଣ୍ଟେଇଲା, ପେଟେଇଲା, କଡ଼େଇଲା, ପଡ଼ିଲ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ନା, ନାଚୁରାଲି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏ ତ କଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ କଡ଼େଇ ଠିଆ ହେଇ ଚାଲି ଦୌଡ଼ିକି ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ନ ଚଲେଇକିରି କାଖରେ ଦେଇକରି ବସେଇଲେ ନାହିଁ ନା, କାଖରେ ଧରି ବସେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବସେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ନା, ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଚଲେଇ ଶିଖେଇଲା ନା ବୋଲିକିରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଅଥର୍ବ ହେଇଗଲି, ପଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଚଲେଇ ଶିଖେଇଲେ ସେ ବରଂ ପଡ଼ୁ, ଏଇ କଥା ନା। ନା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି ଯେମିତି ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ ଚଲେଇ ଶିଖେଇଲେ, ଦୌଡ଼େଇ ଶିଖେଇଲା, ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା, ପଡ଼ିଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲା, ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, କାରଣ ସେ ଚାଲି ଶିଖିବାର ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆମ ରାଇଟ୍ ନା? ହଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇଲେ, ସେମିତି ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମକୁ ଚଲେଇ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚଲିବା ନ ଶିଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ହେଉ ବରଂ, ଯେମିତି ମାଆଟା ସବୁ ଯାକ ଆଖିଟାକୁ ବୁଝି ଦେଇକରି ତାର ପଡ଼ିବାଟାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯାଇକି ସେବା କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ
भगवान आमको मत छाड़ी देते कष्टटा हो सो दैट कौन कर प्रोग्रेस आसो। श्री अरविंद कहते विदाउट सफरिंग जदि से चली न था जदि जीवन सारा आप कोड़े काखेक बुलू था पाद जदि तार तले न पड़ी था जो स्कूल को जाता से पाखे न था से पढ़ी था चली पार ना पिला हसी था पिला सी आसिक कौन करता आपन को दोष दे था जे तोरी जो मो जीवनटा सर्वनाश हो गला मो जीवनर जो बैड हिस्ट्री लिखाई से हिस्ट्री राइटर हूँ तू तोरी मो जीवनटा नष्ट हो गला ठीक से भाया। श्री अरविंद कहते विदाउट सफरिंग देयर कैन बी नो ग्रोथ से कहना कौन हो जंत्रणा जदि दियो हे प्रभु क्षमता दियो सहीबा हृदय मोर योग्य कर तुमरी आज्ञा बहिबा कष्ट दियो मु कष्ट तो सहीबा आसी किंतु कौन कर मोर योग्य कर मत मु तुमको कहूना मत काखे कुंडे बुलवा कहूना मत कौन कर मत योग्य कर मेक मी कैपेबल मत योग्य कर सो दैट कौन कर तुम जो आज्ञा अच्छी तुम जो टास्क अच्छी मुझे कौन करी सहीजी और कौन करी धरिक नहीं जी ये जिनस से महाभारत आउ गोटे एग्जाम्पल दूसरी जितेबाला कुंती को प्रश्न पचारे सरीगला सब जाक सरीगला कृष्ण आसिक पचारूँ बुआ मुझे तो किसी दवाई चाहूँ तोर जहाँ दरकार तू मागे कारण अलमोस्ट से समय से डिपार्चर हो माने बाहरी जी से कृष्ण कुंती भावुं कहते दबू ना हाँ देवी तू मोर बुआ जी नहीं सी मागुच नहीं जाऊँ से कौन असुविधा अच्छी तेणु तोर तत्व दबार कौन अच्छी से कुंती मागुंट मत टे जंत्रणा दिए हसुंट कृष्ण अरे ये कौन मागुचु मु बुआ तू जहाँ मागे मुझे दे पारि तू मोर निजर पीयूसी मुझे दे पारि तू या कौन मागू ना नहीं भावे टे भावे मुझे विड्र करनेली तू आउ गोटा भाव तू कौन तोर दरकार से कहते दबू मुझे सहीटा मागे मोर भाभी भाभी कहले मोर सहीटा दरकार कहते ठीक अच्छे तथास्तु मुझे देदेली किंतु कह तोर ये एत जिनस अनंत समुद्र स्वर्ग सुख सबू जाक नब कि चाहिए मतलब स्वर्ग भी तो हाथ आनी दे पारि तू ताकू छाड़िक जंत्रणाटा कहीं मागुचु कुंती टी नीरव रही जाऊँ हसी दौरान कह कहीं जंत्रणा मागुची ना हाँ ना जितेबाला आमर कष्ट थिला जितेबाला जंत्रणार आम थिलु खाइबाकू नथिला जंगल रे बुलुथिलु वनवास रे थिलु अज्ञात वनवास रे थिलु किछि आम पाखरे नथिला सेतेबाला तू आम सांगरे थिलु जितेबाला वर्तमान सबू जाक चलीगला आम पाखरे शत्रु नाहंती आम पाखरे जीवन केवल हसिला जीवन सबू जाक अच्छी सेतेबाला कौन करूँ तू आम ठार विदाय नहीं चली जाऊँ से मो जीवन मो जो जी एक्सपीरियंस अच्छी पाथ्य करके मुझे जानी जितेबाला मो पाखरे जंत्रणा थी कष्ट थी से भगवान आम पाखरे थे जितेबाला सबू जाक थी जंत्रणा नथिबो सेतेबाला भगवान आम पाखरे दूर रे थिबो ताकू डाकिबाकू पड़े ठीक से ही भाया मुझे मागुची भगवान मत जंत्रणा दियो मोर एक धन जीवन यौवन एगुड़ा सांगे मोर किसी लेन देन ना मोर हूँ भगवान को सांगे लेन देन कारण माँ कहती विदाउट द डिवाइन लाइफ इज ए पेनफुल इल्यूजन विथ द डिवाइन लाइफ इज ब्लिस जितेबाला कृष्ण जितेबाला पाखे थे से जंत्रणाटा जमी आपको हस भाया लगुच जो आनंद भाया लगुच कृष्ण चलीगला देखिए जीवनटा दुखमय दुर्दिन रे भरी जीव ठीक से ही भाया भगवान जदि आपण पाखे थे आपण जीवन हस खुशी कटिज आदि भगवान जदि आपण को छाड़ी दे चली जाए ताहले कौन हम पेनफुल इल्यूजन जंत्रणा मायाग्रस्त जंत्रणा भितर जीवनटा कौन कर बढ़ो से कहले कौन ना मोर जंत्रणा दरकार। श्री अरविंद से कहते ये विदाउट सफरिंग देयर कैन बी नो ग्रोथ ग्रोथ माने कौन बुझुं तो ग्रोथ मान तो नाचुराल ग्रोथ हो पिलाटा बढ़ी जावा कथा बढ़ी शैशव शैशव आसो कैशोर आसो यौवन आसो प्रौढ़ आसो वार्धक्य आसो मृत्यु आसो बार्थ ग्रोथ सचुरेशन डिके डेथ ये तो स्वाभाविक भाव में आसो ए आप चाहिए कथा नुहे किंतु ये जो प्रोग्रेस कथा कहते ये केवल जदि आसो से कौन कर जंत्रणा दरकार तेणु आमको दे दिया श्री अरविंद कहते सफरिंग आप कहे जंत्रणा अनेक समय कहते भल होना कौन आर जन्म में अनेक किसी कष्ट पाई से कौन सब कर पाप सब से पापर पुण्य सब पापर फल गुड़ाक सब मुंडे चली ना यही सब कहते श्री अरविंद कहते आपण मैंने सरी बाहर शब्द कहूँ एवरीथिंग इज फनी व्हेन इट हैपेंस टू अदर्स अन्य मैंने जो कष्ट पाते से आप ताली बजे नाचुवे जो से कष्टा जो निज आड़ को फेरी आसो से कौन करेंगे ना मुंड पिटी देवे कौन है एवरीथिंग इज फनी व्हेन इट हैपेंस टू अदर्स केमिति एग्जांपल नियंतु गोटा पिला सब एका सांगे बसी थे गोटे पिला साइकेल चले चले जाऊँ साइकेल चले चले जाऊँ प्रथम जो साइकेल चले चले जाऊँ ये मैंने बसी ईर्षा करेंगे कारण मनीषर कहले ना फ्रियाल्टी दाय नेम वोम्यान जिलसी दाय नेम वोम्यान कहते ना नारीर अन्य नाम ईर्षा नारीर अन्य मान सब जो कहते से किसी ना कितु एसी कौन करती ना पिला गुड़ाक जो ठिया होती गणे लोक जो गोटे पिला जो साइकेल चढ़ी जाऊँगी ये ईर्षा करते कारण ईर्षा जिलसी इज ए स्लो पॉइजन एकाथरे मारे ना कि धीरे धीरे मारे आरंभ करे तेणु कहते ईर्षा करुवे किसी समय पर पिलाटा पिला भी सी जो पिला जाऊँ सी भी
तो शोई देखी जाऊँ जहाँ मोर गोटा अच्छी मुझे देखी जाऊँगी किसी समय पर पिलाटी कौन करिवो ना कौटी तले तार गोटा साइकेल फाइकेल एक्सीडेंट हो पड़ बस खंडिया खबर हो रक्ताक्त हो जितेबाला रक्ताक्त हो ये तो पिला गुड़ा सब देखी नथिबे ताको अभिशाप दौथे ताको जाइए ताली मारे हसवा आरंभ करेंगे ताको उठा ताको देखे बंचा नाई कहीं सी आम आगे साइकेल नहीं जाइए मैंने बर्तमान पड़ी मैंने आम ताको देखा चाहूँ श्री अरविंद कहते अच्छा एमती है कष्ट सुख पाऊच ना हाँ एव्री माने जो सी कष्ट पाँच बोले तुम ताली मारी रखुच सी जो ऊपर जाऊला तुम ईर्षा करूल सी ताली मारूला सी जो पड़गला तुम देख ताली मारल ना हाँ अच्छा किसी दिन चलीगला सी छोट पिलाटी जाऊँ तुम कौन करो से भाई तुम भर जो मैंने बसिक ताली मारूथ सी कौन करो जाऊँ सी गोटे जगह पड़ी रक्ताक्त खंडिया हो बसो से ये लोकटा जो तुमको देखिक ताली मारदेव आरंभ कर तुम भाव पड़गले कष्टा केमी हुए आंठे पड़े केमी लगे लुहर भाषा कौन जंत्रणार स्वर अंतस्वर केमी से बुझे एवरीथिंग इज फनी व्हेन इट हैपन्स टू अदर्स श्री अरविंद कहते से तू कौन ना जा हो क्या तंटी चिपिक आसला ना ना पिलाटा कहीं केमी देला कहीं स्वामी मरीगला कहीं छाड़ देकर पड़ेगा कहीं दुखर आसला कहीं आम तो सब किसी है तो ताली मारिक आम सब कौन कौन भसुचन से श्री अरविंद कहते श्री अरविंद फिलोसफी आपड़ जहाँ भावुं तार उल्टा कहीं श्री अरविंद एमती फिलोसफी जब आपने पढ़ी पढ़ुवे भावुचे पढ़ुवे किसी ताधे अच्छी दुई धारिया खंडा एपटे भी कहते सेपटे भी कहते कौन श्री अरविंद ये कहते नट कहते सफरिंग इज नट इनफ्लिक्टेड एज ए पनिशमेंट फॉर सिन एंड फॉर हॉस्टिलिटी किए जड़े पाप कर नदी दि जाइए हॉस्टिलिटी तक नदी आई ता नुहे नट इनफ्लिक्टेड नदी दि जाऊ ना ता पछरे भगवान गोटे गुप्त उद्देश्य अच्छी लुप्त उद्देश्य अच्छी सुप्त उद्देश्य अच्छी ये जापर कारण आमको लगुच बोधुए तार यार माने कौन हो अंत हो बोधे या श्री अरविंद सुंदर भाव कहते सफरिंग comes like a pleasure and good fortune as an inevitable part of the life in the ignorance जदि मन करूँ आपण कष्ट आसिक पहुँचला आप जानतु न जानतु बुझंतु न जानतु नवाक चिंता करूँ न करूँ नो बडी इज कनसर्न किंतु सी आसवा कथा आसूची केमती कौन आसवा कथा आसूची ना आप ठिया होती पवनर स्रोतटा कौन आपको से भाविक दूसरी कि या पाक गला बेलू मैंने कौन हो गोलाप गछ बाट देकर जी ना आउ जन पाक गला बेलू से कौन पुतिगंधमय नर्दमा बाट देकर जी सी तार प्रवाहित हवा कथा हूँ आपण पाखे बाटर केतबले गोलाप फुल फटुची तो केतबले दुर्गंध नर्दमा आसिक पहुँचुची किसी मैटर करूनी मैटर करुच्ची से मानू कौ मैंने ठिया होती पवनर गति जाऊँगी पवन बही बही जाऊँगी समस्त को छुई छुई जाऊँगी आपण पाक आसूची किंतु पार्थक्य कौटी आसूची आपण कौटी ठिया होती पुतिगंधमय नर्दमा पाखे ठिया होती किंबा गोलाप फुलर से सुरभि भितर ठिया होती तेणु से निर्भर करुच्ची पवन किसी भूल ना कि ये मानकर किसी भूल ना ठीक से भाया श्री अरविंद कहते सफरिंग जमी पवन गड़ी जाऊँगी ठीक जमी पाखे जिनस को पाखे जिनस पाखे जो मैंने ठिया होती अर्थात फुल बगीचा पाखे जी ठिया होती भल बास सुरभि मिलूँ जी पुतिगंधमय नर्क पाखे ठिया होती नर्दमा पाखे ठिया होती गंध मिलूँ ठीक से भाया कौन करुँच प्लेजर कम्स दुईटा रूप प्रथम रूपटा हूँ कौन ना पेन द्वितीय कौन प्लेजर द्वितीयटा हूँ कौन गुड फॉर्च्यून सफरिंग कम्स लाइक प्लेजर एंड गुड फॉर्च्यून आनंद भाया आ सौभाग्य रूपे आसूची कौन होती आज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ इन इग्नोरेंस इनएविटेबल पार्ट अनिर्वाज्य अनिर्वचनीय सत्य होकर आसूची इन द इग्नोरेंस जो मैंने इग्नोरेंस अच्छी तेणु से बस तुलना करुँचा गुड फॉर्च्यून ने आसूची प्लेजर रे आसूची कि पेन रे आसूची तेणु से बस से तर्जमा करुँच किंतु गुड फॉर्च्यून उपर आसिक पहुँचुची जी प्लेजर उपर से ही आसूची से ही हूँ सफरिंग किंतु दी जन लोक को आम चिन्ह पारुनु कारण ठिया होती जो लोकटा कौटी ठिया होती फुलर बगीचा पाखे ठिया होती किंबा सेपटे पुतिगंधमय दुर्गंध पाखे ठिया होती किंतु जाऊँगी किए से ना से पवन पवन किसी भूल ना पवन जितेबाला फूल भागे मिसी जाऊँगी बासनाटा सुरभित हो जाऊँगी पवनटा जितेबाला यार गंध भितर मिसी जाऊँगी शुंघुवा लोक भितर संस्पर्शित होता लोक भितर कौन ना गंध आसूची तेणु पवन किसी ना दुईटा भितर सत्य हूँ पवनटा बही चली किए कौ जगार थी जमी रोचे ठीक से भाया सेठी जमी पवन आपन को छुँची एटी सेमती कौन आसूची ना सफरिंग छुईवा आरंभ करुच्ची किंतु कौ रूप आसूची ना जी जो चेतना भितर अच्छी तेणु क्या भितर प्लेजर आसूची
क्या पाक गुड फर्चुन आसूची तेणु ये हूँ इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ जमी पवनटा बहीजा जमी गोटे जीवन अंश सी सेमती किंतु से रही कौटे ना इग्नोरांस जदि ताठू ऊर्ध्व को चलीजे तले रही लोक मैंने अंध मैंने जाऊँच ठिया होता हाथी को देखिकी पाद को देखिकी गोड़ को देखिकी किए कौन स्तंभ कान को देखिकी किए कौन कुला दांत को देखिकी किए कौन तरबारी लांजरे हाथ मारिक किए कौन यहाँ हूँ साप किंतु ऊपर थी मनीषटाए कौन ये सब गुड़ाक मूर्ख किसी देखिपार ना हाथी हाथी बाटर एम भूल देखुं ठीक से भाया अज्ञान जमी तले थी लोक अज्ञानता भितर थी अंध होकर जमी हाथीर भिन्न भिन्न अंश को देखिक भिन्न भिन्न प्रकार पर्यालोचना करुँच ठीक से भाया इग्नोरांस भितर थी मनीष मैंने यही आम जमी देखुचु सत्य को देखी जंत्रणा को देखिक भिन्न भिन्न मार्गरे इंटरप्रिट करुचु व्याख्या करुचु किंतु सत्य संपूर्ण भाव में सत्य हाथी ता बाटर रही भाई आम सेमती कौन करूँ ना अज्ञानता भितर रही लोक आम सेमती मिसइंटरप्रिट करुचु जेपर्यंत से अज्ञानता भितर अच्छु श्री अरविंद कहते न्याचुराली भोगवा कथा भोगे तापर कहते श्री अरविंद कहते मत अधिकांश समय आम कम्प्लेन करूँ कौन करूँ भगवान आमको एत कष्ट कहीं दल दुख कहीं कल तार गोटे दुटा समय हो गला गोटे दुटा लाइन केवल कहीदे कहले कौन करा कहते श्री अरविंद बसिक चमत्कार भाव में बुझाऊँच कौन कहते भगवान एत जब परीक्षा देवाई पे आप परीक्षा करेंगे कि पाने परीक्षा देते निजे परीक्षा देते क्वेश्चनटा एत कष्ट पड़ो ना जोटा कि कहीं करें कहीं तो न कले समस्ते फेल हो क्वेश्चनटा एत कष्ट पड़ो ना जोटा कि समस्ते करें ना तेणु समस्त 20 मार्क क्वेश्चन निश्चित भाव में कष्ट पड़ो किंतु 80 मार्क को जी नहीं सी कर प्रोवाइडेड दे आर कन्सियस जब पढ़ी न तो मूल करेंगे ना जो मैंने पढ़ी 80 मार्क क्वेश्चन निश्चित करेंगे 20 मार्क टी टिल्टिंग टाइप बुले बालेक पकई तेणु से कहते सी जो 20 मार्क मैंने सब जाक कौन 80 रु इभालुएसन आरंभ हम परसेंटेज मो परसेंटाइल आरंभ हम कहले ना से कौन करती ना एमती किसी कष्ट क्वेश्चन देवे ना कि जहाँ को तुम करना 80 मार्क तक जी नहीं करेंगे सी 20 मार्क देले जो 100 पूरण करने को चाहूच ताहले मुंडटा को अप्लाई करिया पड़िबो तेणु एमती किसी तुमको कष्ट दे नथिबे जोटा कि कौन करिवो ना जहाँ को तुम करिपारिबो नाही सेमिति किसी दिया है नथिबो तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद कहते अच्छा जदि ये सफरिंगटा जदि नथिबो जदि आपन को न दिया जीवो ताहले कौन हबो तार कौन हबो ये कहउचंदी कौन माने जहाँ कहउचंदी सोल कैन ग्रो से कौन हो जमी पढ़ी ना पिलाटाए परीक्षा खाता को खाली दे देकर पलि आसो अधा पढ़ी लोक 60 मार्क कर दे आसो अधिकांश भाव में प्रिपेयर करथिबा लोक 20 मार्क को छाड़ी 80 मार्क करदब जी संपूर्ण भाव में मुंड जहाँ काम करते से 100 मार्क क्वेश्चन कर 100 मार्क पाइबो श्री अरविंद से भाया कहते द सोल कैन ग्रो एगेंस्ट और इवन बाय द मटेरियल डेस्टिनी दैट इज एडवर्स जहाँ को आप एडवर्स बोली कहते जो 20 मार्क क्वेश्चन कर जी तो पढ़ी ना तार सब जगह एडवर्स से तो मूलर ना नो स्टडी नो कन्फ्यूजन आ कहीं मुझे मूलर पढ़ी तेणु मुझे 80 नंबर रखी कौन 54 रखी कौन 60 कौन रखी छाड़ी दिंतु तेणु बर्तमान कहले द सोल कैन ग्रो एगेंस्ट सेठी जमी आपंकर संभावना अच्छी 80 पर 100 को चेष्टा करुँच सेमती सोल कौन कर जिते एडभर्सिटी आसू जिते डेस्टिनी आपको माने कौन करूँ बाटे अटकाउना कहीं सोलटा कौन कर क्रॉस कर गो एगेंस्ट इवन बाय ए मटेरियल डेस्टिनी दैट इज एडवर्स संपूर्ण भाव में जदि मटेरियल डेस्टिनीटा जदि आपन को एडवर्स हो जाए विरोध रे चली जाए तथापि मध्य सोल कौन करिवो ना आगो को चली जीवो शेष कथा ये कहूँ सोल मेक्स अस कैपेबल ऑफ द फुल फोर्स ऑफ द मास्टर ऑफ डिलाइट आपन जे जंत्रणा कहते जमा दुख करंतु नहीं श्री अरविंद जमी कहले जदि भगवान मते नरक भोग बाछी थे मुझे स्वर्गर कल्पना करी कहीं ठीक से भाया श्री अरविंद आम मान को बाणी देकी जाउछन आम मान को बुझाउछंती सफरिंग मेक्स अस कैपेबल ऑफ द फुल फोर्स ऑफ द मास्टर ऑफ डिलाइट खाली आनंद नुहे आनंद उपरे मास्टरी पाइबा पई हमको कौन कहते ये सफरिंग दिया जाइछि जा हो समय अभाव तेणु ये सफरिंग को आम चिन्हिबा सफरिंग को चिन्हिबा सफरिंग रूप गुण देखा सफरिंग भाषा बुझा सफरिंग आत्मीय सहित आत्मीयता करवा सफरिंग को लेकर आम बंचा सफरिंग को सोल गोटे अवदान बोलिक भाविबा सोल ता एगेंस्ट काम करियो बोलिक भाविबा जदि यही भली जिनस आम भीतर को आसीगला ताहले अंततः आपणकर चलापथ कुसुमित हो सुगम हो एवं यात्रा पथरे आपण मैंने आगेबे सोल आपन को लेकर जीव। वंदे मातरम। समस्त को प्रणाम। धन्यवाद।